Yembra part 3 so. Na yesua bibi efa sa transport bar we enu an sa de we a ebi na wa ha yi. Na hwe ha na ye woni ma bibrebe na wa se yenyini baako baako. Enye nyina na betima kire ode. But de mi tell you super na me kire we. Ti yembra ha se. Sa de we your friend a circle. Transport circle off and on. They are then there. Eno na ebia ma memfa ade bi emra mi bosi a click na beba say circle no nya so a sa abana eboko no esa be dan ho asa back to baby a sa de we eda arena masum no to nya so circle no pe so yi free mu a eduru ebetwem akọ but so circle na eduru ha awose esa eda ne ho enti circle to say run about ekwa na asa besi na chi sa na no so ne dwuma aye dey edie ne we stop we ni play we record on keyboard no so bo sa asterisk na record no be record ubo asa be dum eno ne shortcut back a ewo keyboard no eso yen jump on emra sa mouse anu e kura mi eni sa me click sa arrow kitikiti na ewo ho no a e normal size na sa ma sizing move content and some sizing apply time stretch but them tell you so yeah normal one and yeah perfect yeah best yemra adefufro two back so we ye day Saturday we ye ade bi a mamemfa order bi metum sisi a ne hwe ade with the audio bi aba betum hwe de sa ade we eye sa me click so na me bie audio no mu a audio editor ni mu a sa de ma bie friend audio editor ebia ha say noise kitwa bi ewo enwom na no haye sa ade mpese me ye dey me yi film ye de sa ade na ye dey eyi me gidi eso ati ase ni eno ana wa haye ye de sa ade na ye dey eyi o de select ya so bo delete e be delete afiri ho ne dwuma de enti ebia noise bi wo baabi o be say wo yi firi ho ubie mu ha se a uso we mu bebie ubo h bebie mu gen be kanu ayedai amoa begidi se eno so ayade ya wate ase ofa na ha se ya ebia uhu audio kro na opese opepa no ha betimi afa no ha sa two way range selection no select it. Don't forget baby a we da na be kire baby a ebe select na koduru at the bar a bar from 1 to 2 ha a 1 bar enti se me pese me select infinifin aketo bi a awesome di we beto use quantize ye hwa de na se hockey to bi na my day me select it. Ebia still use quantize no ene no emfa ade a wo ye ne se uyi we frame ene ba bia be select bia de be ma wo gidi eso ati ase nti yensan ko ye next chapter no eso